Marian exhibit. Punta na natin. Ay, Last Supper. Yan yung Last Supper. Wait lang, makailangan pa ako. Si Jesus. Bambin. Ay, cute. Bambinella, Mama Mary. Maria. Galing. Bambinella, Mama Saan Mary. naman to? Ito, sila Nina, Maria. Ito, okay lang. Ayan. Sa'yo. Nuestra Señora de la Asunción. Ayan, sa'yo. Nuestra Señora Paso Digno de Honor. The honor. Nuestra Señora de Santa Dora de Nudos. Tinudos. Mater Dolorosa. Mater. Ito pa. Ay. Our Lady of Hope. Ha? Ito ganda. Immaculada de las Mascareñas. Mami, dati mo to. Dati mo to. Ito, ito. La Inamukalada Conception. Sabasahin mo ito, halika. I'm gonna read. Nuestra Señora Our Lady of Perpetual. Nuestra Señora de Black Madonna. Sorry. Nuestra Señora de Santísimo Rosario de Manawag. Manawag. Regina Matul Mary Mary Queen of Martyrs. Our Lady of the Poor. Here's the poor guy. Ito lang, ito lang. Nuestra Señora de la Consolación. Immaculate. Korea. Ate ko. Korea. Ito. Nuestra Señora de Lourdes. Yung gitna, yung gitna. Ikaw na, mag-uwi Our Lady of Labang. Ano ito daw? Dahil gitna natin yan. Sino ito? Wala siya. Ay, baka si ano yan? Yung... Wala siyang Si Good Voyage ba yan? Ito naman, tignan naman natin ito. Sino ito? Ito lang. Sa'yo mo. Nuestra Señora de la Soledad de Puerta Baga. Ito si Our Lady of Pilar, oh. Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Ito si Our Lady of Candelaria. Ito,